गाइज राधे राधे वेलकम बैक टू रत्न ब्लॉग्स। तो यही ब्लॉग रे आपन देखिए मिले जे रजरे मुझे जाइली मामू घर को सेठी कौन कौन मस्ती मजाक है। तो ब्लॉग को देखंतु कंटिन्यू ब्लॉग करे रहंतु बाय। रस पियंती ना कौन ना दांत घसुंदी ए किना गला दांत घसुंदी सफा हे जबा के ना ताला पड़ती ए निथिया कोड गला ता ससुर आडी गला की हां अभी ना तांग बाटू केते दिन रही कोई बारे में नहीं कहबो एटा लागि तो परस्पर सेटा रहबो ता गाड़ी हो जंती कोई पिला नाडी गाडन दिना चला जीवन ऊपर दे दांत गाड़ी को भांगनी कोन एइटु भांग मुडरू भांग पत्ररू मुडरू एउटु ए लाइट का तो तू धर खाली भांगी दे वीडियो बंद कर देना आ गुटे मु करी देम तू धर ए भैया कला करछंती मु एते देखुथिला एटा सरला ना कोन तार रास्ता सगे मेला फंगन एटा बंदी रे एटा आउर गुटे बढ़िया जिंस हे परिया धर कर दो एटा हम खेल मेरा छुआ बड़े खेल एंद करी केमती करियो कानर लगे दो बेकर लगे दो एटा एमती एटा लगेबो कानर देटा मुंडो ना एटा एमती लगेबो आ बागर आ के सुना कोन आ काहे किने बे मामा एयो पत्र गोटे गछ नै चल हम बागुर करू एटा गोटे गछ नै चल मामा कोन करबो कोन एटा नहीं स्कूल ने ना पढ़ला बड़ा एटा करू ए भळे तो खेलु छुआ बड़ा मामा हरियला मामा एटा ए मामा एटा तू एमती नै चल आ मो बागर के सुना गणा राणीहार फाणीहार काहे किणु हां तू लगांडे देखिया एटा लगा बे हे ना तो मामा ये 22 बड़ झियो बा 10 क्लास परीक्षा देखिया जाओ पढ़ो कोन धरता धरता मत देना मो हाथ तो ये होउची एडा बाता भी लेमुडा ना फुट मामा देख ये टगर फूल ऊपर है मामा देख देख है मामा ए आजा हम दियार हो दे से देख आ मा ये तमरा पळेले सारा मारा हां ते तुमदा हर पळेले आ ओ से जगड़ था सर मरा पूरा पूरा सर मरा ऊपर आइले जीव सारा मारा मामा एडा सर मारा देवता आडिया मधुर रही से बॉर्डर रो सेट देवता के ना दे सब देव जाय सर मारी आंगी हां चली हां तो चश्मा कालिया चोरी होला तो आई मा आई चोरी होला सुई जी मुंडो कतरे रखि दे हां तार गुडे पके दे ई केते चिकन हबो हेडे दिखलु परे हो कौन करिम गन देशर अधा समस्या मो पाखर बुझिला नै फेरम कतरो देवता आडिया जा हां ता कोराटा फराटा सब पडला कोराटा अछि ना से कोराटा कलिजा सब विभार मु सैया कोई तुमको बाटर सेट त निरमांती को आगे कोई बाटर अटके रोड पर नहीं पड़ेगा कहां रोड पर आओ हम यार आगु पसी के जाई तो रहइबो करिवो कोन एटा कोन गरम पाणले बनैलो ना ना खाली खाले सेटा कोन कोराटा आ दिखन कर देमी तार ना आमे तुमको हम देख दे इच्छा सब के बाट एते के जानना एटी तो भद्र ए भुवनेश्वर में जाई पढुचन छुआ हम गां रे अछि पूरा पूरा जो पाखुडा आइ के होबो त पूरा हां एटा हम गां रे अछि मामा एटा हम भद्रक रे लगैथिला हेलानी एटा हम भद्रक रे लगैथिला हेलानी किंतु हम गां रे अछि अरे एटा लेंबू गछ ना कोन भी देसी लेंबू
ଏଇଠି କେତେ ହେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରୁଛୁ କୁକୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା 10 ଦିନ ହେଲା ଉଠେଇ ସବୁ ଦେଇଛି ଲାଭ ତ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଏଇଠି କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ରହିପାରିବ? ତ ଭଳି 10ଟା ଏଇଟା କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରହିପାରିବ ଏଇଠି? ଏଇଟା ତ 5 ବକଡିଆ ଏ ଯୋଉ ପିଙ୍କ କଲର ଟାଇପର ହଁ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଆମର। ଆରେ ନାହିଁ ମାମା ନାହିଁ କି ଏଇଟା? ହଁ ଏଇଟା ଅଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖିଥିଲ ତା ନାଁ ହେଲା ରେଡ୍ ଲେଡି ରେଡ୍ ଲେଡି। ବ୍ରିଡ୍ ନାଁ ହେଲା ରେଡ୍ ଲେଡି ହେଲା। ଆମର ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଆପେ କୁନ୍ଦୁରି କୁନ୍ଦୁରି ତ କଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆକାଶ ନା? ନାଇଁ ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ 2.5 ମାସର ଗଛ ହେଲା। କେତେ ଉଞ୍ଚାର 2.5 ମାସର ଗଛ ଓ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛରେ ପୁରା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ହବ। ଏଇ ଗୋଟେ ବି ଏଟା କେବଳ ପାଚିଲେ ଖାଇମୁ ଆଉ। କୋଉଟା? ଏଟା ପାଚି ଏଇଟା କେବଳ ପାଚିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହବ। କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଏଟା ଗଛ hybrid ବଡ଼ ହବ ପାଚିଲେ ଖାଇପାରିବ। ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଭୁସିଟା। ଏଇଠି 1300 କୁକୁଡ଼ା ରହିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। ତ ଭଳି 10ଟି ରହିବା କାମ। ପାଟି ଚୋର ଏବେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଜମା? ଏବେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ? ଏବେ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇଗଲେ ଆବେ ତ କେତେ ଲୋକ 37 ଡେଜ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇଯିବେ। କଣ ଲିଫ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ? ମାନେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଯିବ ଉଠେଇ କାହିଁକି? ଟ୍ରେଡରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଦଉଛି ନା ଫିଡ୍ସ ଦଉଛି ଚିକ୍ସ ଦଉଛି ମେଡିସିନ ଦଉଛି ସବୁ ଦଉଛି। ସେ ବ୍ଲଗ ତିଆରି କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଆଉ ଟୁଣ୍ଡା ଦାବା କଣ କରିଛି ଟୁଣ୍ଡା ସେଠି ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସବସିଡି। ସେଇଠି ବା କଣ ଲେଖିନି ନା ଫୋନରେ ଟିକା ଆଦା ସେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଅଜା ଓହୋ ଆଉ ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ପା ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଣ? ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି ମାମୁଁ ଆସିଲାଣି ଉପରେ ମେଘ ଡାକିଲାଣି ଆମର ଖରା ଯେତେବେଳେ ହବ ଉପରେ ସବୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଲାଗିଛି ଦେଖ କେମିତି ବର୍ଷା ହବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ବର୍ଷା ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଁ ପୁରା ଓଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ଝରିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଝରିବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ଉଡା ଓଳୁଛି କଣ ଏଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଡ୍ରିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଡର ଏଇ ପାଇପଟା ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କର ପାଣି ହଁ ପିଇବେ ସେଇଟା ଖାଇବେ ଏଇଠି ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଡର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଡର ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବଢିଯିବେ 36 ମାନେ ପର କେଜି କେତେ ଆମକୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କୁଡି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଏଇ ମାଇଁ ନା ସରି ଆଇ କହୁଛି ମାଇଁ ହଁ ସେ କଲର ଏ ରେଡ୍ କଲର ଉଠୁଛି। ହଁ ସେ କଲରଟାକୁ ଲିପା ହେଇଛି। ଓହୋ ଏଇଭଳିଆ ଘର ବଢିଆ ମାଟି ଘର ଦେଖିନ? ତୁମେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଠାକୁର ଘରଟା ଦେଖି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ମାମା ମାନେ ନାଲି କାନ୍ଥରେ ଏବେ ଯୋଉ ଝୋଟି ପକେଇଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ନାଲିଆ ଓଇ ଏପଟେ ସାରାଟା ପୁରା ମିଟୁ 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 ଏବେ ତ ମାମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି କାଲିଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇ ନଥିଲି ଭାବିଲି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଏବେ ଟିକେ ପକେଇଦେବି ରଜ ପାଇଁ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ଗୋଳେଇ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ବାଏ।